Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada Jumat siang kita kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul di salah satu daripada rumah Allah untuk kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam tercurah kepada kehariban alam junjungan kita, saudara teladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meliputi kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa mengikuti akan ajaran dan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul udzmah di yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilaksanakannya khutbah dan salat Jumat, ada beberapa pengumuman yang datangnya dari pengurus Masjid Al-Mu'iz. Yang pertama yaitu tentang kasaldo masjid, tentang pendapatan Jumat lalu sebesar Rp2.540.000. Mudah-mudahan amaliyah Bapak semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengumuman yang selanjutnya yaitu yang bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Ustadz Hafid Bahar MM, dan muazzin yaitu Saudara Suryana. Itulah pengumuman yang dapat saya sampaikan. Dan kepada para jamaah sekalian yang ada di belakang, agar bisa mengisi soft-soft di depan yang masih kosong, agar saudara-saudara kita yang datang terlambat bisa langsung mengisi soft-soft selanjutnya. Mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita. Apabila ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakitnya, Allah Ta'ala sembuhkan daripada penyakitnya. Dan pada orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan dijadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan mendapatkan ampunan dosa Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pengumuman dari pengurus Masjid Al-Mu'iz bahwasannya besok pada tanggal 17 bulan Juni, yaitu kita mengikuti pemerintah untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan pada pukul 6:30. Saya ulang lagi, pada para jamaah yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Mu'iz, kami akan laksanakan pukul 6:30. Itulah pengumuman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا
diberitahukan kepada para jamaah yang sebelah kanan agar bisa menggeser kotak amal untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang ingin beramal sedekah jariah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi biidnillah Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi biidnillah sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi biidnillah sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان إلى أن صيره تام الخلق مستويا ورباه علم أن أكثره لم يكن للعهود وافيا وقال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم اللهم فصل وسلم على نبينا الكريم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وأصحابه الذين يعملون بسننه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فاتقوا الله تعالى بامتثال مأموراته واجتناب منهياته تقربا وتربيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sebuah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, detik ini Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh mubarakah, yaitu masjid tempat bersujud, sebagai pembuktian bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak berdaya, tidak punya kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan bahwa kita butuh pertolongannya, bahwa kita butuh perlindungannya, dan bahkan sampai pada keyakinan, sebuah keimanan bahwa Allah lah yang menjaga kita, Allah lah yang melindungi kita, dan Allah pula lah yang memiliki jiwa raga kita. Sehingga kapanpun Allah kehendaki, apa yang telah Allah berikan, apa yang Allah telah berikan fasilitas kepada kita, Allah ambil. Tentu bagi kita tidaklah ada suatu persoalan, karena sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kita dikembalikan. Namun yang terpenting dalam memaknai atas karunia yang Allah berikan, termasuk hari ini kita berada di hari Jum'ah,
di mana kita diwajibkan bersama-sama untuk berkumpul melaksanakan sebuah kewajiban. Tidak sembarang perkumpulan biasa yang merupakan kewajiban dalam setiap pekan, tetapi kemudian ingin merasakan bahwa ada kebersamaan, bahwa dalam diri kita ada kekuatan jika bersama-sama. Kemudian yang terpenting pula bahwa kita adalah hamba-hamba yang bersyukur, yang kemudian dikejawahtankan dalam melaksanakan perintahnya, yaitu salat Jumat pada hari ini. Juga kemudian kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang istimewa, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Walaupun tidak sedikit di antara kita ada yang mengkhususkan seolah-olah bulan ini hanya untuk orang yang mampu melaksanakan ibadah haji, dan juga mampu untuk memberikan menyembelih hewan kurban. Setidaknya itu semua tidak seperti itu, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan janji yang istimewa kepada seluruh hambanya, termasuk kita semua dan juga keluarga kita, apabila melaksanakan amal soleh. Terkhusus pada awal-awal bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai lebih daripada amal-amal yang biasa kita lakukan, karena kita lakukan pada 10 hari awal Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka kemudian berbagai fasilitas yang Allah berikan, berbagai karunia dan anugerah yang Allah berikan, maka kemudian rasa malu mesti kita hadirkan jika kita tidak meningkatkan ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan mari kita betul-betul meningkatkan ketakwaan dengan sebenar-benarnya dan dengan cara yang sebenar-benar pula bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Di antara upaya serta mujahadah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tentu dengan memaksimalkan 10 hari awal Dzulhijjah ini yang tinggal beberapa hari lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada keistimewaan dan janji Allah yang akan diberikan kepada seluruh hambanya ketika melaksanakan amal soleh pada hari-hari yang istimewa ini, yaitu 10 hari Dzulhijjah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana di dalamnya dilaksanakan amal salih yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yaitu hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Mendengar motivasi sekaligus menggerakkan para sahabat, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu wala jihadu fisabilillah. Qala wala jihadu fisabilillah illa rajulun dhahaba binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahul Bukhari. Bahwa ketika amal soleh dikerjakan pada hari-hari yang istimewa ini, yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala lebih cintai daripada berjihad di jalan Allah, kecuali berjihad di jalan Allah di mana kemudian syahid di dalamnya. Illa rajulun dhahaba binafsihi wa mali wa lam yarji' bi syai'in min dzalik. Artinya ketika kita melaksanakan sebuah amal soleh pada hari-hari awal 10 Dzulhijjah ini, maka kemudian selain fadilah keutamaan amal soleh tersebut, Allah Subhanahu wa taala janjikan lebih setara dengan berjihad di jalan Allah dan syahid di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
para sahabat termasuk Khalid bin Walid bin Mughirah radhiyallahu an betul-betul menginginkan tidak hanya menjadi panglima perang yang tandang ke gelanggang yang selalu menangkan, tapi betul-betul ingin syahid di dalamnya. Sampai-sampai tidak ada sejengkal di tubuhnya yang kemudian tidak ada luka dan tidak ada bekas pedang dan sayatannya, serta bekas panah yang ada di kulitnya, membuktikan kesungguhannya untuk berjihad di jalan Allah. Tapi kemudian beliau oleh Allah tidak ditakdirkan untuk syahid di dalamnya. Ada kerinduan untuk syahid di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 169, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata." Janganlah benar-benar kamu mengira, memprediksi bahwa syahid di jalan Allah itu benar-benar mati, benar-benar meninggalkan dunia, atau benar-benar dunia meninggalkannya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Melainkan seseorang yang syahid di dalam berjuang di jalan Allah, mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepadanya. Ayat inilah yang memotivasi seluruh kaum muslimin dan mukminin tentunya agar syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Keistimewaan yang luar biasa diberikan oleh Allah. Bahkan rezeki yang mengalir terus, bahagia, nampak akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak menginginkan, merindukan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita agar senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagaimana sabdanya, "Man sa'alallahu syahadata min qalbihi shadiqan." Barang siapa yang meminta kepada Allah agar syahid yang betul-betul tulus dalam hatinya, ballaghahullah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan derajat sebagai syuhada, sebagai orang-orang yang syahid, walaupun yang berdoa wafat di atas kasurnya. Kedudukannya luar biasa. Artinya Rasulullah juga mendukung kita, memerintahkan kita agar betul-betul wafat kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian menarik, Allah takdirkan kita berada di hari-hari yang istimewa ini ketika beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala menyatarakan, menyamakan kedudukannya dengan berjuang di jalan Allah dan syahid di dalamnya. Maka kemudian amal soleh apa yang memungkinkan kita kerjakan? Detik-detik, insya Allah pada tanggal 17 Juni ini, insya Allah hari Senin, sudah masuk pada 10 hari terakhir yang masuk pada Ayyamul Ashr. Hari ini, besok dan lusa, bahkan pada hari H masih ada amal soleh yang memungkinkan kita laksanakan. Tidak hanya kita, saudara kita, kerabat kita, putra-putri kita aja untuk melaksanakan amal soleh ini sehingga mendapatkan sebagaimana derajat orang yang syahid di Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada puasa. Selain puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini yang disebut dengan puasa Arafah. Betul-betul dari hari ini kita pasang niat, memprogramkan, mengazamkan sekeluarga bahkan untuk melaksanakan puasa karena pahalanya setara dengan jihad fisabilillah yang dirindukan oleh para sahabat. Silaturahim. Ada kedua orang tua kita. Kunjungi kedua orang tua kita. Berikan sesuatu yang terindah, yang terbaik, kesukaannya. Kunjungi silaturahimi guru kita, kerabat kita,
Karena silaturahim pada saat hari yang Allah istimewakan ini setara dengan berjihad di Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menyantuni anak-anak yatim. Kita cari, kita sisir di tetangga kita. Kita cari, kita bahagiakan mereka. Karena ketika kita bersedekah, ketika membahagiakan, menyantuni mereka, selain sebagaimana hadis-hadis Nabi keutamaan menyantuni, ada nilai lebih janji yang Allah berikan, yaitu setara dengan berjuang di jalan Allah dan syahid di dalamnya. Pamungkasnya yang kemudian tidak Allah berikan kesempatan dalam tahunan ini, yaitu berkurban. Masjid kita ini tentu memberikan fasilitas bagaimana proses penyembelihan hewan kurban. Selain pada tanggal 10, fasalli rabbika wanhar, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha, kemudian berkurban. Maka tentu berkurban ini butuh perencanaan, bahkan butuh anggaran. Rasulullah betul-betul menganjurkan kepada kita, bahkan mengancam kepada kita yang punya kemampuan untuk berkurban namun tidak berkurban, falam yuqarrib musallana, rawahul Hakim. Jangan mendekat kepada tempat salat kami. Artinya Rasulullah tidak ingin membersamainya. Kenapa? Diberikan kemampuan berkurban tapi kemudian tidak berkurban. Tidak hanya fadilah kurban, sekali lagi ketika kita melaksanakan amal soleh termasuk berkurban pada 10 hari Dzulhijjah ini, sekali lagi Allah menyamakan dengan pahala seorang yang berjihad di jalan Allah dan syahid di dalamnya. Bagaimana kita tidak tertarik, bagaimana kita tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amal soleh ini. Yang sederhana, ajak putra-putri kita untuk meningkatkan qiyam kita. Solah-solah yang wajib, yang sunnah mesti kita kerjakan agar mendapatkan pahala keutamaan yang Allah janjikan, termasuk tilawah. Rasakan suasana tadarus di rumah tangga kita. Ada perlakuan khusus pada sisa-sisa 10 hari awal Dzulhijjah ini. Sehingga kemudian selain kita mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, ada pahala yang Allah janjikan yang kemudian diberikan kepada kita, yang dirindukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syahid di dalam perjalanan untuk memperjuangkan agama Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk memaksimalkan, mengoptimalkan amal-amal soleh terkhusus pada 10 hari awal Dzulhijjah ini. Selain itu pula, pasang niat, ajak keluarga kita memaksimalkan, memberikan perlakuan khusus kepada hari-hari yang istimewa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, alladhi amarna bil ittihad bil matin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin wa imamil mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين لهم بإحسان يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على نبينا الكريم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين وانصرهم المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا هذا خاص وإندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود الظالمين الذين قتلوا إخواننا في فلسطين، الذين قتلوا إخواننا في غزة، الذين قتلوا إخواننا في عرفة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلزلهم مقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم يا قهار يا جبار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وثبت قلوبهم ووحد صفوفهم يا رحمن يا رحيم ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واستر عيوبنا بقوتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Wastaqimu wa'tadilu wa la takhtalifu. Mohon diluruskan dan dirapatkan shaf. Fa inna taswiyatas sufuh min tamamis shalah. Lurus rapat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا يد الجلال الإكرام. اللهم لا ملوت ولا معطي الموت ولا راد المغذف. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا من المشكل في النميذج مجد يا رب ما شاء الله ما شاء الله. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية من اللباس هذا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من الصالحين الصادقين والشهداء العالمين والعالمين والعابدين والمجاهدين والفالقين والزين لكم صلى الله عليه وسلم والزائرين إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مدينة المرمى
وارزقنا صلاة في مسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اكتب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.